guys, pupunta kami sa bahay ni Sir Gabriel. Ayan, kasama. Parang sa Albertia. Ayan, pupunta po kami sa bahay ni Sir Gabriel. So, malapit na po. Malapit na. Ayan. Malapit na, guys. Ayun na, guys. So, yan na. Nakita ko na. Nakita ko na, guys. Nakita ko na. Ayun! Ayun! Low cut po ito. Baha lang po kasi. Baha, guys. Kaya, yun, dito kami dadaan. Yan na, guys, oh. Uy! Ayan na, oh. Hala, ito na yung baha. Malagkit po, Mickey. Pag smile. Ito na, guys, oh. Ito na yun. Wait, hintay natin mga kasama ko. Ito na, guys. Diba? See? Sabi ko sa inyo. Ayan, no. Ayan, guys, oh. Ayan yung kapinpin. Oh. Ayan, kapinpin. Guys. Ayan yung bahay nila, oh. Ayan. So, ewan ko kung pwede kami pumasok. Pero, ito talaga yung bahay nila, ah. Ayan na yung kapinpin, oh. Diyan, kanina. Pinagbuksan kami kanina. Mahalag po. Bye!